وقال رضي الله عنه لبعض الحاضرين لصلاة العصر: يا فلان، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يحث كل أحد أهله الذين في بيته، واجب عليه يعلمهم أمر دينهم، وأنت جميع الرعية أهلك، واجب عليك أن تحملهم على التعلم لمهمات الدين. وهاتان علمتان قد من الله علينا بهما، علمة للأولاد وعلمة للبنات. عول على كل أحد يدخل صغاره إلى العلمة حتى يتم لكم النصر والحفظ إذا قمتم بهذا الشان. وكذلك السؤال، عولوا على صلاتهم وأمروهم بالتعلم وقوموا في هذا الشان يعاونونك. وعول على خصلتين وهما ركنان عظيمان: اللقمة الطيبة والجليس الصالح. إذا حصل للإنسان تمت له جميع المقاصد بسهولة حتى يسأل الجليس الصالح: ما الذي يجب علي وما الذي يعناني؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الحديث. Allah. Beliau pernah berkata, Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, ke sebagian orang yang hadir untuk melaksanakan sholat asar. Beliau berkata begini: ya fulan, Allah berfirman dalam Al-Quran, mungkin orang ini lalai sama keluarganya, diingatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran: wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahlah keluargamu melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, sabar dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqan, aku Allah enggak minta darimu rizki. Nahnu narzuquk, aku Allah yang memberi rizki kamu. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang terpuji itu adalah karena sebab ketakwaan. Hendaknya setiap orang menganjurkan, mendorong keluarganya yang ada di rumahnya. Wajib bagi setiap orang ini untuk mengajari keluarganya yang ada di rumahnya itu urusan agama. Kamu ini pemimpin, antum kullukum ra'in, dan setiap kamu itu adalah pemimpin yang ada di keluarganya, sudah pasti. Seluruh yang di keluarga kamu itu adalah bawahan kamu, karena wajib kamu itu mengajari ilmu, mengajari urusan-urusan agama, utamanya urusan-urusan fardhah. Ketahuilah ada 2 madrasah di sini, waktu itu tinggal di Sibam. Itu satu nikmat loh dari Allah, madrasah itu. Anugerah. Ada madrasah untuk banin, ada madrasah untuk banat. Karena itu, awil ala kulli ahad, perhatikan setiap orang itu. Hendaknya dia tadi itu, anak-anak kecilnya diajak ke madrasah, ulmah namanya. Ulmah itu madrasah. Kalau sudah demikian, semua mendorong anaknya untuk belajar di madrasah, yatim lakumun nasr wal hifd, akan sempurna, kamu akan mendapatkan bantuan Allah dan penjagaan daripada Allah. Jadi kalau kamu itu melaksanakan tugas di rumah, kamu ajari, kemudian anak kecil, ayo belajar di madrasah, belajar ngaji. Bukan hanya sekedar belajar ngaji, kemudian tetap diajari sama orang tuanya, didorong, maka akan sempurna jadinya. Anak kamu jadi soleh, keluarga kamu jadi sakinah, ibadah kamu juga bagus, kamu akan menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat. Perhatikan mereka, ada madrasah anak-anaknya, nggak di madrasah dibiarin. Ya apa tanggung jawabnya kamu ini sebagai orang tua ini? Nih,
Tanya sama diri kamu. Pernah nggak tanya sama anak-anak kamu yang udah mulai gede, berapa yang membatalkan wudhu? Enggak, saya bapaknya nggak ngerti sebabnya. Lah, ini wajib. Berapa sifat wajib Allah? Wajib itu. Lah, ini kenapa nggak kita terapkan dalam keluarga kita? Terapkan. Hah? Demikian dengan wakadzalika as-su'al. Orang-orang yang minta-minta ini khususnya sekarang ini, kamu lihat anak-anak kecil-kecil sudah jadi minta-minta ini. Itu perhatikan itu. Sholatnya mereka gimana? Nggak, kadang-kadang di pinggir masjid nggak sholat, minta-minta. Perhatikan. Ada di makam kadang-kadang minta-minta nggak sholat dia. Kasih ilmu mereka, ajari mereka juga. Perhatikan hal yang demikian. Kalau kamu perhatikan demikian, orang mukminin yang lainnya yu'awinunak, akan membantu kamu nanti. Jadi orang itu semakin perhatian dengan yang lainnya, akan diperhatikan oleh yang lainnya. Lalu terus apa? Karena itu perlu biaya. Laksanakan tugas kamu dulu. Nanti biayanya Allah akan kasih nanti, jangan khawatir. Nah kita kan enggak. Ya mana mungkin anak bisa ngajar, lo anak enggak digaji. Lah, ya melarat terus kau. Jangan begitu. Cari tugas kamu itu cari orang yang enggak ngerti, ajari. Nanti bagil mukminin yu'awinunak, orang yang beriman yang lainnya akan bantu kamu nanti. Enggak pakai minta kamu akan dikasih. Enggak pakai ditentukan gaji nanti akan cukup nantinya. Lo enggak perhatian. Minta diperhatikan dulu. Perhatikan, anak akan perhatikan. Paham ya? Jadi kamu jangan jadi orang-orang yang duniawi. Itu dokter-dokter. Kalau dia itu seorang dokter tadi itu, cari orang yang sakit untuk diobati. Insya Allah dia akan punya rumah sakit yang sangat gede. Tapi karena berhubung orang yang sakit tidak mau diobati kecuali bayar dia, suwe-suwe dokter loro pisan kok. Ini nggak beres model begitu nih. Jadi bukhul, kekikiran bukan hanya kepada harta, sampai kepada ilmu. Yang ironisnya ilmu agama juga digitukan, diperdagangkan. Kadang-kadang nggak mau diajarkan. Jangan tunggu orang datang ke rumah kamu tanya ya. Sebetulnya perbuatan orang itu lisan halihim tanya kepada kamu. Bener tak aku gini nih? Ajari. Mansuilan ilmin fakata mau uljima bilijamin nar yaumal qiyamah. Orang yang ditanya ilmu tapi dia tidak menjawab, nanti akan jadikan seperti kuda. Mulutnya akan ada kendalinya, tapi kendali dari api neraka. Pilih jamin minar ya yaumil qiyamah. Loh, itu soal bukan soal dengan lisan magol tok. Bukan tunggu orang yang tanya. Lisan halihim ini. Sekarang kamu lihat kaum muslimin ini. Mereka itu banyak nggak tahu ilmu. Itu belagi kok ada soal halihim alimuna. Lisan halnya mereka menyatakan ajari kami nggak ngerti, kami anggap ini benar gitu loh. Ini gambarannya ini orang-orang yang ziarah, bagus kan ziarah. Mereka nggak ngerti, dipikir ziarah gandengan laki sama perempuan, tumpuan ada di pickup laki sama perempuan tadi itu benar, itu dianggap benar. Itu lisan halim menyatakan ajari aku, benar tak aku gini nih, aku bikin berkah loh. Itu lisan halim, itu minta ilmu, tapi sengaja nggak diajarkan. Ini kata Ma'ilman ini. Ini nutupi ilmu ini orang yang demikian ini. Artinya di sini kita harus paham tugasnya kita itu apa. Laksanakan tugas kamu. Enggak biaya yo ono dhewe, jok kuwatir. Undang-undang ngetokno duit yo bakhil kadang-kadang orang sekarang ini. Awal ala khaslatain. Perhatikan dua hal ini. Ruknan aziman. Ini satu rukun yang sangat besar sekali. Ini
satu perkara yang bisa membuat kamu itu sukses, diridhoi oleh Allah, mendapat maghrib di sisi Allah. Pertama, al-lugma at-thayyibah, makanan halal. Bukan hilah-hilahan tadi itu ya, warok itu khosyah, makanan halal. Terus aja pinter-pinteran kalau untuk Allah, yang hati-hati untuk Allah, percuma nanti ya, ilmunya nanti jadi hujjah alaik, bukan hujjah lak. Yang hati-hati sama Allah. Terus aja pinter-pinteran, kamu tidak mungkin nanti akan menghadap kepada Allah dengan bawa ilmu fikih di kitab ya Rabbi, menurut gol ini tidak anak gitu. Istafti galbak, Allah maha tahu hatinya ente loh ya. Jangan main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istidlalnya pakai golnya ulama. Makan halal, cari makanan halal. Ini pertama. Kedua, al-jalisus sholeh, teman yang soleh. Teman yang soleh. Kalau ada, idza hasal al-insan tammat lahu jami'ul magasid bisuhlah. Kalau ada dua ini, dia punya teman yang soleh, kemudian makanannya halal, semuanya gampang. Semuanya jadi lancar, nggak ada sulit. Kenapa cari jalisus soleh? Pendamping yang soleh. Kenapa? Yas'al as-salijal soleh, mal ladzi yajibu alai wa mal ladzi ya'nani. Kalau punya pendamping orang yang soleh, dia akan tanya, apa kewajibanku ya? Saya ini sebagai ustadz apa? Ya kamu harus ikhlas ngajarnya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bisa kamu ajak musyawarah jalisus soleh ini. Apa yang manfaat ya? Bisa kamu ajak pertimbangan jalisus soleh ini. Kalau jalis tidak soleh, aduh ini dok ini kesel aku, meluyur ayo. Tambah diajak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup. Nasihat dok kesel aku. Ini inti harus kalau ketemu orang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim minka. Jangan didekati orang yang demikian ini. Nih, saking pentingnya jalisus soleh. Jangan kita santri ya, jangan cinta santri. Amir itu perlu jalisus soleh. Amir jangan kita anggap Sayyidina Umar bin Khattab itu perlu jalisus soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amir khairan, ja'ala lahu wazira sidqin." Inna siya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Kalau Allah itu mengendaki kepada seorang pemimpin itu kebaikan, maka Allah akan menjadikan bagi dia seorang wazir, pembantu pemerintahannya yang benar. Kalau si amir itu lupa diingatkan, kalau memang benar dibantu. Kalau sekarang tidak akan cari pembantu yang menyenangkan, yang penting bisa happy atasan saya, yang penting bisa seneng atasan saya. Cari yang yes man tok, iya pak, siapa begitu. Bukan ngingetin, pak nggak boleh, haram tuh ya, dosa pak begitu pak, nggak bener loh sampean beli pesawat kepresidenan rakyatnya sampean kelaparan, nggak bener pak. Cari pendamping begitu. Bukan berarti penting itu dan ini, ya yang sakit, yang lapar. Tapi wibawanya presiden harus dijaga. Wibawa dok. Jadi rakyat biayai wibawa ini. Ini maksud saya, ini adalah satu gambaran bagaimana pendamping yang soleh itu penting. Soleh itu bukan karena kepinterannya. Soleh itu bukan karena pakaiannya. Nah kalau cari pakaian yang paling soleh, paling larang. Kalau cari mobil yang paling soleh, yo paling mahal. Ini adalah soleh ini hatinya yang bagus, urusan agamanya yang
yang bagus begitu. Hah? Karena itu kalau kamu mendapatkan teman yang soleh, jangan kamu lepas, deketi terus. Berarti kamu itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal yang kedua, makanan, berhati-hatilah cari rezeki yang halal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والداران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشمها المحن واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المكابر والكفان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق السيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك يا الله على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان دين ثم إلى رسولنا جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن مدير علي بن خلق الشام سيد العظم الفقير مقدم محمد بن علي بن ساداتنا الأبي علي والغير مع أخواني وابن علي محمد مولد الدبيلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاب ووصوله في سكران وابن علي وشهاب ودين قد بن ولاء عبد الله بن الأكبر وابن وبكر علي بن محضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي الصبر ثم له شيخ محمد جمال محمد بن الأمول العديد ثم فخر وجيش وبكر بن سالم أخي بن سالم ثم عبد الرحمن محمد بن العرشي ويوسف بن عابد السي وابن الحسن وابن عمر محمد الحبشي الصاحب الصعيب ثم إلى رقب ربنا شاب القدر الجيلاني بن الحسن الشاذلي السيد أحمد الرفاعي أحمد بدوي ثم إلى رقب الواحد من المجتهدين ومفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين من الطاجمعين ثم رقب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله بن شاد أبو حداد ثم أحمد بن سن حبشي وعمر مربر أحمد بن عمر محمد بن سن سميد عمر بن سميد أحمد بن سميد حسن بن صالح بحر بن مسلم طاهر وأخي طاهر الله بن علي بن عبد المورطة الصافي ومدرس أبو بكر بن عبد الله العطاس قد بن علي بن محمد بن شيخ بن عيسى أحمد بن عبد القادر بن أحمد السياب ثم إلى محمد بن هادي السياب بن عبد الله بن عمر الشاذلي بن الحسن بن إخواني ووصول مبرم ثم كافة ثم خصوصا له مسند الكتب الإمام النووي زين الدين الباري الحبيب أحمد بن عمر بن صمد ثم الإمام السيوطي ثم الأرواح أولياء الكون جميع كان حالة الأرواح ومن مشارق الأرض وخصوصا أولياء البلدة ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخ سين وزياف ووصول مبرم مشاهدك التوحيد شرق بن شيخ بن مشاهد والدين والديكم واتنا واتكم وات المسلمين أن الله تغشاهم رحمة وبركاتهم وآثارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم جعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب واسترعي وفرج الكروب وسحر القلوب وقدر الحاجة وما ترجي الحاج بالمحبوب تولى عمرنا عمرا بطاعة الله وغنى بمرضاته وجعلنا إياكم عبادته وطاعاته بلغ آمالنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلام والعافية في ديننا ودنيانا ولا يؤخر الله سيئات أعمالنا وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا لأولادنا ويجعلنا ويحفظنا وأيام جميع شيء من الشرور ويجمع لنا لهم كل الخيور وعلى هدينا كنا صالحا ومن الآباء ومن الصالحون في مهد الجلسة نوينا ما قصرنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا خلافين صلى الله عليه وسلم.